सब्सक्राइब करंतु आम चैनल को और प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा आम लेटेस्ट वीडियो आपनकु सर्वप्रथम मिल जिवो। नुआ वर्षर आरंभ सहित मनरे बहुत सारा आमर आशा आकांक्षा रही थाए। आउ से आशा आकांक्षा द्वारा आम मनरे बहुत सारा भावना मध्य आसी थाए। एमिति किछि नुआ मिलिबार आशा, नुआ किछि करिबार आशा, पूरा वर्ष रे स्थिति कौन रहिबो ता सहित आशा आकांक्षार सहित आम मनरे चिंता रही थाए कि केउंठी नुआ वर्ष रे किछि भूल तो आम सह हेबनी, कौनसी फाइनेंशियल राज तो आमर खोलिबनी, पूर्व वर्ष रे जहाँ भी प्रोब्लेम होइतिला आगामी वर्ष रे तो से सब हेबनी। वर्ष तो बदली जाई थाए किंतु जदि कहिबा मन रे चिंता तो सब बेले सेमिति ही बनी रही थाए। आम जीवन रे चिंतार कौनसी नुआ कथा नाही। चिंता तो आसी थाए किंतु जरूरी रही कि आम आशा बनी रहुची कि नाही। 2023 को चिंता नुह बरं आशा आकांक्षार गोटे नुआ वर्ष बनातु, तेबे आपण आपणकर सब चिंता को दूर करिकी 2023 रे किछि नुआ अचीव करिवे। बास आपण माननकु एतिकी कहिबु ए वर्ष आपणकर बहुत मेमोरेबल रहिबो। तो जदि ए विचारर सहित आमे आपणक सह जदि आरंभ करिबु आजिर दिन विषय रे, ए कथाटी जदि आपणकु भल लागि थाए तो वीडियो को लाइक तो निहाती भाबरे करंतु। एहा संगरे तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे सच्चा श्रद्धा भाबरे ओम नमः शिवाय बोली अवश्य लिखि दियंतु। तेबे आगको आसुतबा टाइमिंग रे आपणक जीवन रे सब बेले स्थिति बदलिबो। आ भोले बाबा आपणक जीवन रे आसुतबा सब कष्ट आ प्रॉब्लम को दूर मध्य करिवे। तो निहाती लिखि दियंतु। आसंतु जानिबा आजिर स्थिति विषय रे कि आजिर दिनटी आपणकर किपरि कटिबो। आगामी जदि ए 2 दिन विषय रे आमे कहिबु, आगामी 2 दिनर स्थिति आपणकर संपूर्ण भाबरे बदलिबाकु जाउछि। आगामी 15 तारिख एवं 16 तारिख रे आपणक संपूर्ण जीवन बदलिबो। ए 2 दिन रे भाग्यर दरवाजा आपणकर कहबाकु गले खोलिबाकु जाउछि। 15 और 16 तारिख रे जहा चाइबे से सब को आपण प्राप्त करिवे। प्रतिटी स्थिति आपणकर बहुत भल रहिबो। ग्रहंक स्थिति गोचररु जदि कहिबा आपणकर जीवन मध्य संपूर्ण भाबरे बदलिबो। प्रतिटी स्थिति रे आपण आगकु बढ़िबे। ता सहित केउ जिनिस रे आपणकु सावधान रहिबाकु पड़िबो। आ केउ कार्य आपणक पई भाग्यशाली रहइबो से विषय रे कहबू। ए समय रे आपणक लव लाइफ किपरि रहिबो, स्वास्थ्य किपरि रहिबो, पारिवारिक जीवन आपणकर आर्थिक स्थिति ता सहित धन को नेकी स्थिति आपणकर किपरि रहिबो, सबु किछि रो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आमे आपण माननकु देबाकु जाउछु। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहिबो, तेणु वीडियो को मिस आदु करंतु नाही। आरंभरू शेष पर्यंत देखंतु। प्रकृति रे समय बिताइबा द्वारा आपण प्रतिटी क्षेत्र छुटकारा पाई परिबे। निजर माता पिता और पिलांकर जरूरत को पूरा करंतु। आ मने रखंतु परिवार सबुठारु प्रथमे आसी थाए। आउ धनर स्थिति मध्य अपेक्षा रही थाए। तेणु निजर विचार गरीब लोकंक सह आपण शेयर करंतु। निजर विस्तार और नुआ लोकंक सह बातचीत आपणकु सफलता करिदेबो। लोकंक द्वारा सामाजिक स्थिति आपणकर बदलिबो। एहा सह मने रखंतु आपणकर नेटवर्क जेपरि आगकु बढ़िबो आ आपण खुशी अनुभव करिवे। ता सहित निज मन को वर्तमान स्थिति रे केंद्रित करबा पय ट्राई करंतु। ता सहित विशेष भाव में जदि कहिबा ए 2 दिन आपणक पय सामान्य रहिबो। परिवार सहित मनोरंजनर गतिविधि रहिबो, जहा पय आपण आगकु बढ़िकी भाग नेबे। आपणकर प्रतिभा विशेष भाव में समस्तक सामना को आसीबो। समस्ते आपणकु सपोर्ट करिवे। कोनोसी नुआ स्वप्न को पूरा करिबा पय छात्र छात्री को पाठ पढ़ारे किछि व्यवधानर सामना करबाकु पड़िबो। जहा पय माता पितांक सह कथाबार्ता करिबा समय सावधान रहंतु। ए समय कोनोसी लेन देन ठारू बंचिकी रुहंतु, नहेले आपणकु नुकसान पहुंची पारे। अन्यर भावना को नजरअंदाज करंतु। अतिरिक्त अहंकार द्वारा जदि कहिबा आपणकु बदनामी मध्य होई पारे। आपणकु ए सब कथार ध्यान रखिबाकु पड़िबो कि विद्यार्थी माने ए 2 दिन रे कोनोसी प्रतीक्षा रे बा प्रतियोगिता रे भाग नेबे। प्रेमी जीवनक पय 2 दिन बहुत भल रहिबो। आपण आपणक प्रेमी को घरवालांक सह मिसई परिबे। ए दिन रे आपणकर कोनोसी मित्र आपणकु देखा करबाकू आसीबे, जहा द्वारा पुराणा कथा को बाहर आपणकु करबाकू पड़िबो। ता सहित आपण आपणक मित्रंक सह निजर क्वालिटी टाइम को स्पेंड करिवे। परिवार सह कुआडे बाहर को जाई मध्य पारंती। ता सहित परिवार लोक मध्य काफी खुशी नजर आसीबे। जो माने घरे रहिकी विशेष भाव में कार्य करूछंती, जदि सेमानक विषय रे कहिबा घरे रहिकी कार्य करुथुवा लोकंक पय ए दिन बहुत ही भल रहिबो। पारिवारिक खुशी, पारिवारिक जिम्मेदारी को निभेबारे आपणकर विशेष ही योगदान रहिबो। नकारात्मक प्रवृत्तिर लोकंक ठारू दूरता आपण बनेइकी ही रखंतु।
ଆୟର ସାଧନ ତ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଅଧିକତା ବନିକି ରହିବ। କୌଣସି ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଟେନସନ୍ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା'ର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଜନେସରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଗତିବିଧିରେ ସାବଧାନ ଯଦି ନ ରହିବେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୁବବର୍ଗମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବନିକି ରହିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ଊର୍ଜାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭରପୁର ରହିବ। ତା ସହିତ ନୂଆ ମିତ୍ର ମିଳିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ଜୀବନର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଆଶାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜର ରଚନାତ୍ମକ ରୁଚି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଖରେ କଟେଇବେ। ଘରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ନୂଆ ବସ୍ତୁ ଆଦି କିଣିବା ସମୟରେ ନିଜ ବଜେଟକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ବିବାହକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବନିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆୟକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବେ। ଅଟକିଥିବା ପଇସା ମିଳିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଏ ସମୟରେ କୌଣସି ନୂଆ କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 2 ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ, ଆଉ ଏ ମାହୋଲ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଛୋଟ ମୋଟ ରହିପାରେ, ତା ସହିତ ଆରାମ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ରହିଛି। ସମୟ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିବ, ତ ବାହାର ଗତିବିଧିରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବନାନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଇଦାବାନ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋବଳ ଆଉ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ମିଳିବ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ ରହିବାର ରହିଛି। ମଉଜ ମଜଲିସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା କାରଣରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା 2 ଦିନରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚିତ ବନିକି ରହିବ। ଚାକିରିରେ ଆୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁରା ଟାଇମରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ବନିକି ରହିବ। ଆପୋଷିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶୁଭଫଳ ରହିବ। ଏ ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଖୁସିଭରା ପରିସ୍ଥିତିର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଅତି ସମ୍ପର୍କିତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଯୋଜନାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ। କୌଣସି ଯଦି ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ତ ବିବାଦ ସୁଧୁରିଯିବ ଏ ସମୟରେ। ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ବିଚାରକୁ ସଂଯମତା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ହି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ନୂଆ କରିବେ ଜୀବନରେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ 2 ଦିନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଚାକିରି ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି କେବଳ ନିଜର କାମରେ ଆପଣ ମତଲବ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହୁନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିବ। ଆଜି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାରିବେ। ଚିନ୍ତା ପରିଶ୍ରମ କାରଣରୁ ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଦିନରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ କହେ, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଙ୍ଗ ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 8। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବନେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଚ୍ଚା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓ ରିଲେଟିଭଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।